ndị nwe ebe nọ nọ ya ndị enyi m dị otu nọ n'ihe ụlọ ngwa m dị ya nwanne gị anyị ndịcha mma nwanne gị ọ bụrụ na agbata mgbata ọgụ elewela anya ndị nwetara ajụjụ webe iko nwanne m ịta anyị nne ya. Ajụjụ nke a sitere n'aka pastọ Good News. Eziokwu ọgwụcha ajụjụ kama ọ si site n'ihe unu kwuru na ụbọchị gara aga. Ya sị na unu kwuru ụbọchị 6. Ya sị gịnị ka unu na-ekwukwenụ maka ebe ndị a? Ya kpọchie ya sọkwa unu onwe unu gụkwara John 20:1. Ya sị gụọ na ebe ndị a ka m nọ. Azaghị 8 amaokwu nke 20. Isikele 22 amaokwu nke 26 gaa na 31. Akwụkwọ Matu 15 amaokwu nke 8 ruo na nke 9. Akwụkwọ Jọn 12 amaokwu nke 44 ruo na nke 50. Ya sị gịnị ka unu na-ekwu maka ebe ndị a? Nwanne m nwoke onye ozi pastọ Good News o ji ama mma program na ndị anụladị ndị ozi Chineke nkewa ya o ji atọ m obi ụtọ. Ọ bụ slip of tongue ederightla ha ikwu ọ bụkwa ebe anyị kwụtụrụ la Chineke nkechara ya n'igwe ka ụwa ka ihe niile o kere ruo n'ụbọchị nke 7 ya ezi ike ọ bụghị nke 6. Thank you for your correction. Ọ bụ slip of tongue. Otu nwoke ebe ka anyị sịra ya bụ onye mmehie mbelezibụla ya bụ onye mmehie isi ike la ọ bụkwa agwa ya na anyị gatara mejọ ya echegharịa sị tụọ mma mma imeela enyi m ebe ụwa niile ikwu ụtụrụ ịmara na pastọ na ha eji ekwe ịkpa mgbe ọnwa ọ gakwanaghị ịmasị m tụnụ ndị ego ozi na ụnadị ego elu obi ọjọọ n'ihi na ha niile nụwa ebe na ịnụala ọnụ anyị ọ bụ otu ala mmụọ nsọ ji nweta ya. Ọ kpọpụtara anyị n'agbanyeghị aha chọọchị gị n'agbanyeghị aha ụbọchị ikpewara Chineke ime ndị nke Kraịst ka ha nwee rapture value n'ihi na ọbịbịa nke onye nwanyị Jizọs Kraịst adịla nso karịa dịka na ọ batara nghọta ihe ọbụla bụ mmadụ. Onye nwaanyị na onwe ya dịka o jikwa anyị na-agwa unu okwu n'afọ gara aga sị na ahụ n'afọ ke na onu mbata ịbata gbuo ịhụ n'afọ ke na ngara aga n'ọba afọ ebere ọba afọ amara ịhụ n'afọ 2021 adị ọtụtụ ndị na-esi elu ọtụtụ osisi si na ndị nsọ agaghị ha oke mkpagbu. A sị nga ị mara nga ịkọtara na Baịbụl lekwa mepe akwụkwọ nsọ jụrụ ajụjụ. Ma otu ọ dị pastọ eche m na okwu gbasara ma ụbọchị izu ike ma ụbọchị sabatị la anyị ekwutara ya ike a na-ajụ onye nchọrọ ya kpọtụrụ anyị na pleti ndị ala ejirila kwuo okwu ya esendịara gị ya ọ dị available. So ma otu ọ dị ịma na gbuo mgbe oge mepe akwụkwọ nsọ lejekwa emebe ya ọ bụ ha eji atọ anyị obi ụtọ n'ihi nwanne ke m ị ga-imepere anyị akwụkwọ Matiu 12 ka anyị nkwute okwu na ndị nwere nghọtahie ndị na-aghọtabeghị oge awa anyị nọ n'ime ya ndị na-aghọtabeghị ihe Kraịst kwuo okwu gbasara ọnọdụ ya ka onu nnukwu okwu ọdọ gbasara ya gaala ihe nwanne m. Akwụkwọ Matiu 12 malite n'amaokwu nke 1. N'oge awa Jizọs gara n'etiti ubi ọka n'ụbọchị izu ike. Ehihie kpọrọ ụbọchị izu ike na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ngara n'ubi nha akọrọ ọka gawa ịghọrọ ọka n'ihi na agụụ njiwe. Ma agụụ na-agụ ndị na-eso ụzọ ya. N'ihi na agụụ na-agụ ndị na-eso ụzọ ya wa agala ọrụ ehihie sita wee gaa ghọrọ ka olu taa. Ha wee malite ịghọ oke ọka. Ha wee malite ịghọ ọka n'ehihie unu mkpọrọ ụbọchị izu ike. Na ịta ya. Lee ịta ya. Ma ndị Farisi mgbe ha hụrụ ya ha sị ya. Ndị Farisi mbụ ndị nwe ụbọchị akpọ sabat mbụ ndị mfewe ehihie abịa imesa kọmplen ịgwa Jizọs Kraịst amarakwa ndị ihe ndị na-eso ụzọ gị na-eme lọbụ imebi ụbọchị izu ike gaa n'ihi. Lee ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe na-ezighị ezi n'iwu ime ụbọchị izu ike. La ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe na-ezighị ezi n'iwu dịka e nyere iwu gbasara ụbọchị izu ike. Ma ọ sịrị ha unu agụghị ihe David mere mgbe agụrụ gụrụ ya na ndị soro ya. Jizọs na-ekwu otu a sị unu abịara ịgụrụ m iwu la na-emebiela ụbọchị izu ike unu agụtakwu ihe David mere mgbe ya na ndị na-eso ụzọ ya batara n'ụlọ ukwu Chineke. Otu ọ batara n'ụlọ ukwu Chineke rie ogbe achịcha a na-eche n'iru Chineke. A dị ogbe achịcha a na-eche n'iru Chineke ndị era naanị ndị isi nchụàjà iri ya la David na ndị na-eso ụzọ ya bịara tinyewe ya wee rie ya. Nke na-ezighị ezi n'iwu ka o rie ma ọ bụ
ọ bụ ndị so ya maọbụ ndị so ya kama ọ bụ naanị ndị nchụaja ka o ziri ezi na o zighị ezi n'iwu ka David rie ya n'ihi na ọ bụ onye isi nchụaja tọọ galafọkwa ndị ya ha abụọ so na-aga ije la ndị o ziri ezi n'iwu dịka iwu nkara mbụ ndị ya mbụ ndị nchụaja iri ogbe achịcha dị otu anyị chere leru Chineke maọbụ na ụlọ agụghị n'iwu na ndị nchụaja na-emere ụbọchị izu ike n'ụlọ ukwu Chineke Jizọs Kraịst maara otu ejide ekpe chọọchị ya mbụ Sabat nsị unu amaghịtụ unu aghọtaghị ya onwe ya ngwụchi nsị la ndị pastọ unu ndị nchụaja unu lọbụ ha na-emerụ ụbọchị izu ike even n'ime ụlọ chọọchị la na ụda emerụ ya n'ụbọchị izu ike la na ha ebe ya na-emerụ ya ma adịghị ata ha ụta ma otu ọ dị unu adịghị ata ha ụta ma sị m unu na onye dị ukwuu karịa ụlọ ukwu Chineke nọ n'ebe a onye dị ukwuu karịa ụlọ ukwu Chineke nọ ebe a onye dị ukwuu karịa ụbọchị izu ike nọ ebe a onye dị ukwuu karịa Sabat nọ ebe a ma ọ bụrụ na unu maara ihe okwu a bụ ana m achọ ebere ọ bụghị aja ọ bụrụ na unu maara ihe okwu a fụtara la ihe ya si bịa n'ụwa ihe Chineke na-achọrọ ọbụ ebere imere mmadụ ibe gị ebere iji leta mmadụ ibe gị ebere iji leta onye akọrọ agha adịghị ọ bụghị aja ndị na ụnụ nchụwa ọ bụghị ndị na ụnụ mmewa cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ Jizọs sị na ọ bụghị ya nchọwa la ihe ya nchọwa mgbe ebere n'ihi na ọ sị na ikpe ya nji ikpe ga-ehi ala akwụkwọ James isi abụọ n'obe ikpe ebere la-adịghị na ya n'ihi na imeghị ebere lọ mere ọbịa mere ebere si ka gị dị na ya n'ihi na enjel ebere gị na-esoghi azụ ehi a ibichara ụlọ ụwa lie mgbe a ga-ebi agụpụtasịara gị n'aha ịsụrụ ọbụ iwu abịa ezighị otu iji danye iwu ụkwụ na aka na-ama gị kpakpakpakpakpa gị dere onye ikpe anya nchara reji ajụ ọrụ asị sawa akwụkwọ asa ama akwụkwọ nke ndụ ahụ aha gị ajụ ọrụ ndị isi họrọ ọnwụ hapụ ndụ la mgbaala inwekwa ihe ọzọ n'ikwu la-adịkwana n'ohere enyere gị ikwu okwu n'ọbụghị nna ikpe gị ziri ezi nna okwu gị mgbe eziokwu ọ bụrụ ha naanị nwere ikwu ehi ya la mgbe na niile ndara ji la enjel ebere ka Jizọs sịrị ọ bụ ihe ya na-achọ ka iweli aka elu asị ya ọ bụ gịnị ya so oru ya nguzo n'ihe gị Chineke m eso m deta otu niile o ziri bie ndị ya n'ụwa o jighị anya ahụ onye agụụ nji o jighị anya ahụ onye nọ n'ụkọ o jighị anya ahụ onye nọ n'ọrịa o ji aga n'ụlọ ọgwụ lee ndị a na-agwọtachala ahụ ga-ege eji ebelu ya ma aka nakpa ebelụ ndị n'otu a Chineke nsọ ọ bụghị ya na-achọ ebere ọ bụghị aja ihe ndị unu na-atụla ọbụ ikpere Chineke sọrọ ọ bụghị ya nchọrọ la ihe nchọrọ mgbe ebere ndị na-eme ebere ka a ga-emere ebere la mgbe ejere ebere ngụpụtachara ihe mgbasara gị n'ichefuola la ọ bụ mgbaala onye nwaanyị ga-ese nwa m gaa soro ibe gị keta alaeze nke nna gị kwadoro nye gị ọ bụghị ọhịa ndị a niile ụlọ nkwụ ha anyị agafeela steji a n'okpuru anyanwụ ha anyị ga-abara anyị abala n'oke mkpagbu ekwuru okwu ya akwụkwọ nsọ ọ bụ ihe gbabara bụ ịbatara bụla 2021 oke mkpagbu ọ bụ ha anyị nọ n'egbuo egwerela nwayọ dagaje na-enyocha dabaje dịka anyị nyocha ugwu anyị nyu ya dabaje gbuo ịghọtabeghị ihe m na-ekwu ma otu ọ dị oge na-abịa mgbe ị ga-eghọta okwu ndị a ọtụtụ ebe onye nwaanyị kwuru okwula nsọ ya sị na oge mbịata akwụkwọ Jeremaya 30 na oge na-abịa n'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a mgbe ị ga-aghọta ihe ndị a ya na-ekwu gaa n'ihe nwanne m unu agaghị akpagbu ndị a na-ata ha ụta ndị hụrụ si na-akpagbu ndị a na-ata ha ụta bụ ndị mkpere na Chineke ozi ọmụnụ ga iziwe mgbe cheta ụbọchị izu ike dị ya nsọ onye mkpere ehi Sọnde ịgala ọkụ ala mmụọ onye mkpere ehi Sọnde ikpere anyanwụ onye mkpere ehi Sọnde ifu ole nwụọla Jizọs Kraịst ọkpara Chineke na onwe ya nsị ndị hụrụ si na-ata ndị ụta ndị Chineke na-ataghị ụta ndị hụrụ si na-ekpewe ikpe bụ ndị Chineke na-ekpeghị ikpe ọ bụ ọ na-agwa gị ebe ahụ gaa n'ihe ka ọtọ ọnụ n'ihi na nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike nwa nke mmadụ bụ Jizọs n'ọbụ ya mgbe onye nwe ụbọchị izu ike ụbọchị izu ike abụ oke gị ọ bụghị onwe ya ọ bụ ya ziri ike ehi ya ọ bụ gị ya asịghịla ọ bụ ya nwere ụbọchị izu ike ijide akpagbu ndị mmadụ ijide atawa ụta ma ime na otu a na ihe m chọrọ mgbe ebere na ọ bụghị aja ọ dịghị na Baịbụl ka gị nwanne gị onye nwaanyị Chineke anyị hiwara mepe akwụkwọ nsọ na onwe gị na onwe ya adịghị na ọ gbagwojuru gị anya ma ị jụọ ya ajụjụ ya nsa ọ bụla eziokwu na ị gaghị ịghọta ihe mepe akwụkwọ nsọ na nnọgbuo nye gị bọtụ mgbe oge m gọrọ n'ihe ị ga-ịghọta ha onye nwaanyị si hiwe gaa n'ihe o wee si n'ebe ahụ pụọ baa n'ụlọ nzukọ ha ya wee hapụ ha ebe ha na ọda agụrụ ya iwu mebiri ụbọchị izu ike imebife ụbọchị izu ike ya hapụ ya baa n'ụlọ nzukọ ha hapụ ụdị ya
ma lee otu nwoke nke nwere aka kpọnwụrụ akpọnwụ lee ọ gbakwala ọdata ndekọ bịa arụ ọrụ n'ihi na ndị eke na chọbe na-esi taa baala ime ụlọ toonu ihe mmewanụ ya baala ime ụlọ chọọchị wee ehi sabatị ehihie ekpeghara Chineke sọba ehi kacha mma lekwa otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ mbịara chọọchị ehi ya ha wee jụọ ya sị o ziri ezi n'iwu ime ka arụ mmadụ dị ike n'ụbọchị izu ike wee bịakọba ịnwa ya ebe ịbụ omehie ọma ọ bara uru o ziri ezi n'iwu n'ụbọchị izu ike imetụ onye aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ dị mma ebe ịbụ mmiri aka ụgwọ ka ebe lidisa agwọ ọrịa na-akpọfe onye akpọ ke na-akwagbo igakwa ịgwọ ke na n'ụbọchị izu ike mebiekwara n'ụbọchị izu ike ya sị wendere ka ha wee bo ya ebubo leekwakwa n'ime ụlọ chọọchị a kwa anọdụ asị cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ la ndị ebubo ụgha m bịara la ndị ebubo bịara ịnwale Chineke m bịara ma ọ sịrị ha olee mmadụ ga-adị n'etiti unu nke ga-enwe otu atụrụ ma ọ bụrụ na atụrụ ahụ adaba n'ime olulu n'ụbọchị izu ike ọ gaghị ejide ya dọpụta ya ya sị anụla m ajụjụ unu ngwa bịachacha n'obi lụọ unu sisi na unu ndebewe ụbọchị izu ike cheta ya doo ya nsọ gwa m otu onye n'etiti unu liji kechara chọọchị bịa bie notisi elu otu atụrụ ga-adabara n'olu ndị na-azụ ụlọ gị ma ọbụla akụkụ ụlọ gị ị gaghị itishi uwe ị gaga dọpụta atụrụ a mbụ tụtụkwa gị eruo ahụ ga jikarịa gawa chọọchị ọ bụ ajụjụ ọ jọrọ gị gwa m onye atụrụ ya ga-edapụ ịdaba n'olulu ya hapụ atụrụ asị na ya gachi chọọchị ya hapụ atụrụ asị na ya lee nọrọ ụbọchị izu ike lọbụ mgbe ụbọchị izu ike ngafere ya ga-egopụta atụrụ a ya sị gwa m onye n'etiti unu nke ime otu a onye nedoro wikend otu a lee ebe atụrụ anọ ya sị ngara oleekwa ka ọra bụ otu ọnụ ahịa mmadụ karịrị nke atụrụ ya sị ọnụ ahịa mmadụ bụ onye unu guzola n'iru m ọ karịfụ ọnụ ahịa atụrụ n'ọnụ ọgụgụ ha ọ karịfụ ya ya mere o ziri ezi n'iwu ime ihe ọma ụbọchị ọ na-ajụ ha sị ndị a na-asị cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ o ziri n'ezi ime ha ọma ehi ụbọchị izu ike tọbụ ime ha ọjọọ ndị hụnụ ghọtara dị n'okwu a agwala m unu achọfụ abịa ọ bụghị ajala m chọhe m chọba ebere gbuo unu edola onye gele ihe m ahụ na-ekweghị ọ bụkwa bụrọdụ unu ọ bụkwa memba unu kemgbe ọ gahiwara n'aka mkpọnwụrụ akpọnwụ adịbeghị unu nwere ike imebazanye gbuo abịala m ịgwọ ihe na-afụta ya unu abịala ịnwa m unu abịala ịgụrụ m iwu la m bịara imebi ụbọchị izu ike unu maada ajụghịsị lụọ unu ndị nsiri unu mkpewa chọọchị ya gwa m onye atụrụ ya atụrụla adịghị oke ọnụ ahịa ya ha na ị gaghị iji adanyere mmadụ gwa m onye ọ ga-edaba n'olu n'ehi ya mba ụbọchị izu ike gị ghara ego ya mgbe ahụ ọ si nwoke ahụ setịpụ aka gị ngwa ya hapụ ndị iru abụọ a nsị na wemere ikpere Chineke ya atụ nwoke ngwa sepụtapụ aka gị gbatị aka gị ngwa ngwa nwata nwoke agbatị aka ya dị mma o wee setịpụ aka ya wee mee ka aka ya dị mma ngwa ngwa sepụrụ aka ya eme ka aka ya dị mma abịdokwa gụọrọ ya iwu imebi n'ụbọchị izu ike gịnị ka onye nwaanyị na-agwa unu n'ọgwụgwọ ụbọchị ndị a ka e sara n'aka mepe akwụkwọ nsọ na-agwa unu anyị agwala unu sị ga a ga-agụ ọnụ n'akwụkwọ ndị Rom isi 14 malitela m okwu nke mbụ ya gụgide na nke 13 gịnị ka ọ na-ekwu n'ịhọrọ otu ụbọchị la ọkacha mma iji kpere Chineke asị good adịghị ọjọọ mere na onye ọzọ họrọ ụbọchị niile la anyị ga-ideche na-ekpere Chineke na Chineke kwụsị ekpere ya asị gị bụ onye m ga-ilecha mmadụ ibe gị anya onye na-ekpere chi ọdọ ga-ega weta ya ụta onye na-ekpere Chineke ga-ega weta ya ụta nwa abụọ ibe gị ga-ega weta ya ụta si ya osita ngịrị na-ekpere Chineke hi n'otu ọ bụghị onye nwaanyị si hiwa mepe akwụkwọ nsọ taa napụta ọtụtụ mmadụ ndị nghọtahiere cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ lahe Chineke nchọsiri ehi ike mgbe ọlụ ọma gị ohi ọrụ ọkpara ihe niile rụọkwa n'ọkwa ya dịrị ehi a ya kpụrụ ọnọdụ ezi ike ehi a na ọnọdụ enyocha obi na akụrụ ihe niile o kere eke cheta ụbọchị a Chineke nọdaruru ala na-enyocha obi ihe niile o kere eke ya asị gị cheta ya doo onwe gị nsọ adịghị ihe n'ime dedo ụbọchị asọ ndị kwana gị ịhụta ndị mbụ fụgị ụzọ si na wena ido ya nsọ ọ bụ ijile onye a nyere wu iwu amaghị wele ọ bụ Jizọs nyere iwu a amaghị wele ọ bụ Jizọs nkere ihe niile o kere eke wee leta onye nkere we da-agụrụ ya iwu na o mebiela ụbọchị ana ọ bụ onye a nyere iwu nọ n'iru di ya agbalịsi ike ta ya ntụziere wa aka ta ya ngwaweghị ya mmiri ba icheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ wajụ ekwebụ uwe ige ya ntị ekwebụ uwe nara ntụziaka ekwebụ uwe nara ndụmọdụ ọgụgbuola a ga-wee nata ya n'ihi na ụbọchị agwụla na onye nwaanyị ji lefụrụ ọnọdụ ya niile anya ga-akpọ ndị nke aka ya oku na ihe a chọsiwe ike mgbu ndị ebere ndị mere mata ibe ha ebere mgbe ha nọ n'ụwa Chineke nsi enweta dị n'otu ala ọ bụ ya onwe ya ka e mere ebere ahụ ọ bụ ndị ngịgị keta ala eze a ọ bụ ndị ngịgị keta ala nkwa ọ bụ ndị a ga-ezọpụta ọ bụ ndị dị otu a mbụ ndị gị nwere achọ value
ọ bụghị aha chọọchị ikpere, ọ bụghị ehi ikpere ya, ọ bụghị ụbọchị ikpere ya. Tu unu mara ha unu mmewa. Onye chọrọ ịgba ọsọ ndụ ya gbadị ya gbuo, onye chọrọ ịzọpụta onwe ya gbuo kwado ohere ọma gị. La ihe ndị unu nyere nwanne kem gụọdere m akwụkwọ Galeshia 5:5 amaokwu nke 4. Gịnị ka ebe ahụ na-ekwu? Akwụkwọ Galeshia 5:5 amaokwu nke 4 na-asị otu a: atọpụrụ unu na-arụ Kraịst. Atọpụwo unu na-arụ Kraịst, adịkwaghị oke ọdụ unu na Jizọs Kraịst ọkpara Chineke nwere ọdọ. Unu ndị na-achọ ka e were iwu gụọ unu ndị na-achọ ka esita n'iwu a ndị nna nna wele edebitefu uwe e nyere ndị nna nna uwe we agụọrọ onye nyere iwu ọbụla ya mgbe onye dara iwu. Atọpụwo unu na-arụ Kraịst. Tụleenu nwanne ke m la chọọchị gị niile gawa lasị gị na-adịkwa oke gara Kraịst nwere ịgache ngere ehihie olileanya gị ọ bụ ngere ma ọ bụrụ gị n'olu ya bụ mmụọ nsọ nsị gị na-adịghị oke gara Kraịst nwere. Atọpụwo gị na-arụ Kraịst. Gụọ onye nchọkwara ka esitara iwu a ndị nna nna ha ike na-adịghị ha debe. Iwu a Jizọs Kraịst si gbadata n'ụwa ka ya mezi ihe ya mmiri ka ya bịa kọwara ihe ya mmiri. Gị na-achọsikwa data iwu ike ka esitara ya ka ọ bụrụ onye ezi omume. Chineke si n'isiwo la amara dapụ la adịghị oke gara Kraịst nwere. Gaa ga-agụọ Galeshia 5:4. Ọ bụ ma ndere ya ọ dịla akwụkwọ nsọ gị onye nwaanyị hiwere anyị ya bụrụ nla gị n'etiti unu ndị mkpewa chọọchị a ka ọ bụla gị na-ejifu akpụkpọ ụfụdụ ọrụ uwe gị ị ga-efu ndụ. Ị hụkwana ndị eji akpụkpọ ụfụdụ ọrụ uwe gị nke ifụrịrị n'ihi ala simpụl mgbe o doro anya Chineke mere anya ka ọ dịghị mfe ịnọrọ ọgbọ amara. Ejiri iwu emixila amara, ejiri iwu dọkọtala amara. Ọ sị gị ejiri uwe ochie atụ ude ya na ka ọhụụ. Jizọs nkara otu a ma iji na ebe na ochie la aka lee manya ọhụụ wee na ya n'oge iluwachi ya. Ebere ndị iche, amara ndị iche. Ndị emere amara a ga-esitara amara kpee ewu ikpe. Ndị emere iwu a ga-esita na iwu kpee ewu ikpe. Ndị na-enyefughị iwu a ga-ekpe ha ikpe site na kọnshens akọ na uche. Edeghị otu aka akwụkwọ nsọ dịwara gị. Stil ekwe ka na-agụkwara ndị mmadụ iwu ikpefu sabatị ichetafu ụbọchị izu ike imebiri ya ehi imebifu ya ehi ya. Jizọs enụrụ olu ya gbuo lọsịla ihe na-achọ ebere onwe aja ọ bụghị dị ikpere ngere mba aja. He unu ngawa chọọchị na-eme mgbe ị ga-echụ aja ekele ị ga-echụ aja ikpere Chineke. Ọ bụ ha gawa chọọchị na-eme mba aja ya sị la ya chọgodi aja ka la ya chọgodi okpukpe nke na unu kpewa la ihe chọrọ bụ ebere na ọ bụghị aja. Amaokwu nke 5 ya sị n'ihi na anyị onwe anyị ji mmụọ nsọ na-echesi ihe a na-ele anya ike bụ ezi omume site n'okwukwe. Ị gakwana ịnọ n'ime mmụọ nsọ ma ikwenyebere Chineke. Ọ bụ mgbe ị kwenyere Jizọs Kraịst ka ha bụ ndị kwere ka o nyere ha ike ịbụ ụmụ Chineke. Ọ bụ mgbe ị batara kwere na ya kwere n'okwu ya ya ga-enye gị ike gị jupụtara mmụọ nsọ. Ọ bụghị na ịnọdụ enyi okwe ya ịnọdụ enyi ike ndị nsọ ị kwefughị n'okwu ya ị gara jikwa iwu jikwa amara. Ndị otu ji enye gị mmụọ nsọ, ndị otu gị dị nata mmụọ nsọ. Lele mgbe oge na-agwụla oge agwụla dịtụkwa agwụje ka kwarafụ mmadụ ahafụ ihe o kwesịrị ime, hafụ ebe o kwesịrị ịjụ ajụjụ, hafụ ebe o kwesịrị ịtụzi aka. Ihe naanị ekpewa mbụ adịghị otu ị ga-eji kpee chọọchị ala abanyeghị aha chọọchị otu o ji kacha mma. Gị na-ekpe ya na-akwa iko, gị na-ekpe ya na-akpa asị, gị na-ekpe ya na-ebu iro, gị na-ekpe ya na-eme ha ọjọọ niile dị iche iche. Edukwa ehi chọọchị ga-ejakwa gị ekpe ehi ya edukwa ehi izu ike ga-egakwa zi ya ehi ya masị gị lee echiche gị na kọnshensị gị. Ị ga-iche na ịpụrụ ịzọpụta onwe gị n'ụzọ n'otu ị ga-iche na Chineke gị sa n'ikpe ehi nnotu n'ụbọchị nnotu gị kpechaa ya bie ndụ na-ekwesịghị ekwesị. Ị ga-iche na ọ gị kpọbata gị n'eluigwe. Ị ga-iche na ị ga-enwe rapture value. Gị na-aga dibịa ndị ọkụisi okporo anyanwụ gị dịkwa ha ga-eme ka ụwa na-eburuwa mma. Egwuchara gị amụma adịghị ekpere n'ofufe ọnụ gị vuo mkpa ndị ga-aha gị dịkwa ihe bata na chọọchị si na chọọchị kenye nka mma ehi ikpewa nka mma lele kalata ndị mmadụ si lele arịrị lee oke ụbọchị ndị oke egwu lee afọ ị batara eji imechi ọnụ ụzọ amara la mmadụ nnọdụ anyị gahe ndị na anyị a sịrị gị unu nna ọjị ebe akwụkwọ sị gbuwarụ na ya na-adapụ ma ajamata na ọ bụ anyị zi ozi mmụọ nkịrịlị mmụọ niile ziri unu ngwere obiọma nabata ozi ya Chineke m gwetara unu ọ ga-egbuwara unu ahịa gbuwara ya na ụdịdị ebele tụghị anya. A dị ọtụtụ ebe ego ọla Baịbụl inweghị ike ịghọta ya isi gaghị ịghọta ya bụ ngịrị n'ọbụ okwu mmụọ. Ọ bụka na ụmụ mmụọ nke kọwara gị okwu nna we ịkọwatala okwu mmụọ na anụ ahụ ị na-etele anụ ahụ dị unu jide ekpe ya kọwaa Chineke kọwaa akwụkwọ nsọ ya ọ gaghị ikwe mee. Ọ bụ okwu mmụọ, ọ bụkwa ụmụ mmụọ nke kọwa okwu mmụọ hụ ụnụ mbụ ụmụ mmadụ ndị jupụtara anụ ahụ
n'ihi ya nwanne ke m ịgbakwanụ ndị ozi ahụ gịnị ka ọdụ onye ọbụla ka a gara ikwujọ ọ bụghị onye nwa ji hiwe mepe akwa ọsọ ọ bụ ijiri kpọlata ndị ahụ ghere ụzọ dịka mgbe ọ rọra ndị Juu ụwa niile n'ime iwu a ọ dịpụla mfe onye nwe anyị wee bịala ọnọdụ Kraịst Chineke onye nyere iwu abịa yiri anụ ahụ bata n'etiti ha bịa kụwara ha ihe bụ ihe ya bụ n'obi ihe ya lekwu ọ bụla dị nwaanyị Samaria gwakwara onye nwe iwu sị enyere anyị iwu sị ma anyị kpọọ ebe mana Jizọs sịrị ya ha ahụ nne unu fere ihe na-edo ha anya mana ugbu a n'oge na-abịa ọ bụla ugbu a lekwasịra mgbe onye ọbụla gị ikpere Chineke ahụ ikpere n'ime mmụọ na-eso otu a ka ọ dị ọbịa ka a na-eme ka unu ghọta ihe ahụ na-amaghị ọ bụ mgbe a na-agwa gị sịrị bụ ihe mmụọ nsọ kwuru banyere okwu ya gị nwa na-ahụ na-emetụbere ogo ahụ gị na-abịa arụ ya ụka ọ bụ nwere ile makwara o na ndị Juu ewepụla ohere otu a edela anyị ihe iwu ugbu a depụtara ya Baịbụl nke bụ enyo nke ị ga eji agazi na-ahụ otu ụzọ dị ọ bụrụ gị kacha ntị mekpụrụta misteki a na-emere mana na ọdụkwa amara ọzọ fọrọ n'ugbo oge akarịla so onye ọbụla na-alụ olu a ya gwere ya mee ihe maka ọdịmma nke mkpụrụ obi otu a nwanne ke m ga-ala ọdọ Ajụjụ nke ọzọ bụ ajụjụ sitere n'aka Sista Ngozi. Ọ jụrụ ajụjụ sị ọ bụrụ na mmadụ na-abịa leti na nzukọ maọbụ na onye ahụ adịghị abịazu ihe a na-eme that is nke a na-abịa activities na nzukọ ya sị ọ pụrụ ime ka mmadụ ghara ịba na ndụ ebighị ebi. Nwanne m nwaanyị Sista Ngozi o ji atọ m ụtọ na oge awa anyị nọkọtara n'ime ya na 99.1 FM Real FM lejoba emepe ya otu a so nwanne m nwaanyị anyị ga-ịga Ngozi nwanne m weta Baịbụl mepee akwụkwọ ndị Hibru isi 10 amaokwu nke 25 ka anyị ledebe onye nwaanyị kwuru ebe a. Akwụkwọ ndị Hibru isi 10 amaokwu nke 25 na-asị otu a: ka anyị gharakwa ịrapụ nzukọ nke onye nwe anyị dịka ụfọdụ na-eme, kama ka anyị na-adụsi ndị ọzọ ọdụ ike, ka anyị mekarịkwa otu a. N'ụzọ otu a unu na-ele anya ụbọchị ahụ anyị ga-abịaru unu nso. Hụla ụbọchị chọọchị ka ịrọpụtara onwe gị n'ọbịa nka mma ịnọfee Chineke. Onye nwe anyị ngwa ọgụ okwu na-ese gị ma ịrapụ nda ya otu niile unu nji hazie ma Bible school ma ọ bụ Sabbath school ọ bụ Sunday school ma ọ bụ Bible study otu ọbụla unu nji hazie ya ma unu ahapụ nda ya. Ma ị ga-adụkwa ndị ọdụ bụ ndị nlawa azụ ma ndị mbịawa leti ma ndị na-ekweghị bịa abịa tụọ gbawa ọdụ siwe bịawa dị ehihie n'ihi na ọ dị ọtụtụ mmadụ nwere Baịbụl na dụọla ụlọ wee ma otu ọ dị enwe weke ego ma Chineke wee ngụ ọkwa na-abụ enwe weke ego ma a dị ndị Chineke ndị ọra n'ụlọ nzukọ ya akpọrọ ndị ọzụzụ atụrụ unu ndị abịaru nso ndị dị otu a onye nwaanyị adịsitara ọnụ wede akọwara gị akwụkwọ nsọ a da-akọrụ wee bele ema gị gị da aghọta ihe ndị edere na Baịbụl karịa nke ị nọ n'onwe gị. Ọ bụrụkwana gị bịa gị nga abịara leti ma ị bịadụla onye ozi ya ezichala pịachie ga-ebịa sị ya bido biko ọ na-arịakwa azụ ndị na-ehe o kwuru mgbe ala bịabeghị ma ọ bụ ehi ala bịapụghị abịa ndị otu ị ga-eji kere oke n'ihi na ụbọchị na gbuo mara nọ n'ime ya mgbe ụbọchị onye nwaanyị nọdụ edozi ndị nke aka ya maka rapchọ maka mweli nke ndị nsọ ha ejikwa na-edozi gị mbụ okwu sitere n'akwụkwọ nsọ okwu si na Baịbụl adịghị pasụ ọbụla nwere okwu nke aka ya nke onwe ya ọ ga-eji edozi gị ma ọ bụ ihe ndị edere na Baịbụl ya ndị adị ya chi onye nwaanyị na-enye ya nghọta ya da akọwara gị gị debi ndụ n'ime ya ihe ndị ya nọrọ. Ọ bụ ya mbụ dị n'ala eze Chineke na anyapalị ọ bụ dị ya mbụla azọpụtara anyị ma mgbe ị họrọ leti ị gara ịhụ ihe mere ndị mbịakwara leti. Anyị ga-egala akwụkwọ Acts of Apostles ọlụ ndị ozi ga isi 5 amaokwu nke 7 ka anyị lee ihe mere. Akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi 5 amaokwu nke 7 na-asị otu a: ma ihe era ka oge awa 3 gasịrị leti Sefara m bịara nwunye Ananias ịnụọla akụkọ gbasara ya. Mgbe nzukọ labachala
mgbe di ya nji okwu ụgha agaghị eguzo n'ihi ndị ozi mmụọ nsọ etigbuo ya after 3 hours ha mere mbụ mgbe nwaanyị ya njikere bịawa chọọchị adịghị mere na ọmaghị mgbe nwunye ya batara n'ime na-amataghị ihe mere nwaanyị abatala amaghị ihe mere nụ ọ bụrụ na ọ bịara n'oge hụ ihe mere di ya ọ gaara ịfọsụ onwe ya ikwu eziokwu ya ewee dị ndụ n'ihi na ọ maghị ihe mere nụ n'ihi na ọ bịara leti adịkwa na onye ga-ekọrọ ya sị nwaanyị na ụlọ chọọchị ya nga dịka bịara ịkpa asịrị nwaanyị na-ekwara ihe mere dị uwe biko akpọọla agụ biko kwuokwa eziokwu ohere ka adịfụ onye ngwa ngwa ọ batara kpọọ ya nwunye Ananias biko gbagota bịa nnọọ ha adịghị ngwara anya ọ bụ eziokwu lekwa lọbụgo rere ala ya sị ee lọbụgo erere ya ihekwa nga furu obi nke ya sị lelo okwu ndị bụfuru dị ozu ndị gị na adị adịta unu ga-ebufu ogwu ya Chineke egbere kirie egwu ya la nzukọ ya wa mara na ụgha mbụ mmehie na ụgha ji egbu mmadụ gịnị ka ị mụta na nzukọ Kraịst onye a m bịara leti ma ọ bụrụ abịa mgbe ọ ji masị ya ihe niile a Chineke sara n'ọnụ onye ozi a tụzie ya kazie isi aṅa ama ya isi aṅa amụta ya isi aṅa ehi ọ masịrị gị akwụkwọ nsọ okwu Chineke sị ha ọbụla ị hụrụla anya karịa m na ị kwesịghị m ọ bụ okwu Jizọs ọ bụrụ na ọ bụ biznes na ị hụrụla anya isiri kweghị ịbịala nzukọ nke ijikwa aka họpụtara onwe gị ọbịa nka mana ọ bụ na ị ga-enọpere Chineke gị da-abịa leti ehi ọ masịrị gị gaghị bịa abịa gị legide biznes gị anya hụ ya n'anya karịa Jizọs onye nwe anyị nsị ọ bụrụ na ọ bụ biznes ala ị hụrụ n'anya karịa isi ga-abịa leti n'iri ya isokwekwa gị bịa n'iri ya na ikwesịrị gị tapụtụ gị aha nsị dị Kristian ikwesịrị tapụtụ aha nlebụ nke Kraịst onye nna otu agaghị nwe olileanya dị rapture n'ihi na adịghị iji Chineke kpọrọ onye nchekwana ịkpọrọ gị onye nchekwana iweli gị ọ bụ onye ala ijighị kpọrọ ha onye ala ijighị okwu ya kpọrọ ha onye ala ijighị ịbịa n'iri ya kpọrọ ha ọ bụ ya bịata iwere ndị nji ya kpọrọ ha ndị nji ya mere chi ndị nji ya mere nna ha ọ bụ ndị ọ bịara rapture ọ bụghị ndị na-ejighị ya kpọrọ ha ịmadede ha ma na mmehie ịbịa leti wuo ejighị ihe mkpọrọ ya ekwesịghị ntụkwasị obi aghụghọ na iru abụọ nnupụ isi na ikpere arụsị otu a ka ọ dị mepekwara Acts of Apostles chapter 8 Acts of Apostles chapter 8 verse 30 ọ sịghị ebe ahụ si otu a Filip wee bakwuru ya wee nụ ka ọ na-agụ akwụkwọ Azaya onye amụma o wee sị ị matara ihe ị na-agụ ọ sị ee n'ihi na m ga-esi aṅa bụ ịmata ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-edu m oke onye a mgbe Etiopia Union mgbe ọ nọ n'ime moto ya da-agụ Baịbụl ma ọ na-agụ Baịbụl ole nwekwara ike ikele mgbe ị nwere Baịbụl adịghị uru ndị ozizi ndị a mbaghara gị onye gwara gị ọnọdụ agụ moto ọ dịghị aghọta ma ọ nwere mmasị ịga aka ebe ọ bụ okwu Chineke ma ọ dịghị aghọta ruo mgbe Filip bịakwutere ya kpọọ ya dedele ihe kpọọ ya ha ọ kpọrọ ya sị enyi m nwoke ya ịghọtakwa ha ịgụwa ya sị m ga-esikwa na aṅa aghọta ma ọ bụrụ na onye nkọwa adịghị Chineke eduwara gị onye nkọwa n'ụlọ nzukọ ndị a hiwakwara gị mepe akwụkwọ nsọ adịghị ama ma wee ga-akọwara ka mkpụrụ obi gị na-ezikwa gị ike ya sịghị ma eju ajụjụ eduokwara gị ndị nke na-akọwara gị Baịbụl ndị a naanị were ekwentị gị kpọọ ma ọ bụ sendị ya text meseji lekwa ha ezi nwa dị na chọọchị lekwa ha anyị ntawa ije n'ime ya ozi n'ezi lelele adị ndị si n'ezi na-ewesị na wa agaghị ịhụ oke mkpagbu adị ndị si n'ezi na-ewela wee ga iji ọbara wee kpata onwe ma Kraịst kpọrọcha ndị nsọ la gị jụọ ihe ndị ka adị lekwara anya ma dị ọ dị na Baịbụl ma ọ bụla ọbụ nduhie esarala anụ arụ ndị a mbụ ụmụ mmadụ njupụtarala anụ arụ nọ na anụ arụ ga-akpọwa okwu Chineke enye gị ntụziaka gị nwee ike gbaa ọsọ gbanarị iwe Chineke nke kacha ịbịa gị nwee ike gbaa ọsọ gị sụla ndị Kraịst nke imeta oke mkpagbu a ndị tọrọ gị nwa mfe n'ihi ala ọ bụ ha anyị njide eti n'ihi ala ọ bụ ha anyị njide ekwu mepee akwụkwọ nsọ gị ka ọ na ọ bụ emepe ya nwanne ke asịla oge mfọrọ ị ga-ara ịnụ okwu anyị ị ga-ara ịnụ olu anyị karịa ke na ịnụ akpụ ma ụfọdụ ga-efe ụfọ ala afọ ehi ntara anyị ga-ebịakwala owere nchi chere anyị la Real FM na tinapọtụ nwanne ke kpọọrọ wee akara ekwentị aka o jiri akpọ anyị akara ekwentị ndị a bụ 07043314844 nke ọzọ 09075798919 nwanne ke mgbe ọbụla ị na-akpọ akara ekwentị ndị a da-ajụ ajụjụ ada asaghị ajụjụ gị
ị ga-eji ka mara ihe mere ndị nke Kraịst niile si nwee mmasị n'ọrụ ndị DPG.